السلام عليكم. غنديرو تصحيح ان شاء الله ديال اكزامان ناسيونال 2017. نبداو بليكزيرسيس 3 اللي هو كيتعلق بلي نومبر كومبلكس. عطانا واحد لي نومبر دو نومبر كومبلكس ا اي بي، وبالنسبه ل ا قالك فيريفي كو بي تيغالا 1 بلس اي دو تو فوا ا. on a 1 plus i fois a est égal à 1 plus i. a اللي هو راسين دو 3 plus i est égal à 1 plus a fois racine de 3 c'est racine de 3 plus i fois racine de 3 plus i racine de 3 et i fois i هي moins 1. alors est égal à racine de 3 moins 1. هنا facteur commun c'est i هي 1 plus racine de 3. هادشي كامل كيساوي ليا اللي هو b. بالنسبة لا كيستيون اللي هي b, on déduire que b est égal à 2 fois racine de 2. on a b est égal à 1 plus i de 2 fois a équivalent au module de b est égal à le module de 1 plus i fois le module de a. le module 1 plus i في الموديل ديال ا اللي هو الموديل ديال راسين دو 3 بلس اي اللي هي هنا لو موديل ديال 1 بلس اي هي راسين دو 1 بلس 1 فوا هنا راسين دو 3 au carré c'est 3 plus 1 est égal à 2 racine de 2. بقات ليا بلي l'argument b هو 5b sur 12. on a b, on a des mains, on a b est égal à 1 plus i fois a, و a اللي هي racine de 3 plus i. هنا غندخل l'argument يعني équivalent l'argument ديال b اشنو كيساوي هو l'argument ديال هادشي كامل هي 1 plus i racine de 3 plus i est égal. نعرفو بلي l'argument بحال الان كيحول لينا البرودوي لا سوم هي argument ديال 1 plus i plus argument ديال racine de 3 plus i. هنا عندي 1 plus i. هنا هاد النومبر كومبلكس خصني نحولو لي معروفين يعني شي فورمول شي فورم اللي نقدر انا نجبد منها l'argument ديال داك لو نومبر كومبلكس. باغ اكزومبل هاد 1 بلس اي هنا غنقسم على راسين دو 2 باش تعطيني دي 1 سور راسين دو 2. هنا 1 سور راسين دو 2 ونعرف بلي هاد l'argument ديالو هو بي سور 4. وهنا نقسم على 2. هنا غندير هو l'argument ديال غنضرب في واحد راسين دو 2 واش نبقى ليا هنا بقى ليا 1 سور راسين دو 2 plus i sur racine de 2 plus argument ديال هنا غنضرب وغنقسم على 2. alors 2 هنا racine de 3 sur 2 plus i sur 2. هنا عاوتاني من البرودوي نحولو لا سوم هو l'argument racine de 2 plus argument ديال 1 sur racine de 2 plus i sur racine de 2 plus argument 2 plus argument ديال racine de 3 sur 2 plus i racine ou bien 2 sur 2. إذا هنا هذا بيان سور غيعطينا زيرو. l'argument ديال أي نومبر
positif 0 والargument ديال nombre négatif هو p ولا moins p. هنا bien sûr 0 بقى لي هذا الارغيومون ديالو شحال هو p sur 4 وهذا اللي هو p sur 6. علاش؟ لان الكوس ديال p sur 6 هو راسين د 3 sur 2 والسين ديال p sur 6 هو 1 demi. هنا كتساوي هي 6p plus 4p sur 24 اللي هي بيان سور كتساوي هي اللي هي غتساوي ليا 5p. هنا غتولي دي بي sur 24 هي كتساوي 5p sur 12 بيان سور راه موديلو de P. بالنسبة la question C, on déduire ce que procède que cos 5p sur 12 est égal à racine de 6 moins racine de 2 sur 4. On a P, le module de P est égal à 2 à racine 2. Et l'argument de P est égal à 5p sur 12. Alors, هاد بي هذا كيفاش غنكتبو؟ alors p كي غيساوي لي هو واحد 2 في راسين دو 2 في cos 5p sur 12 plus i sinus 5p وهادشي كامل اشنو كيساوي ليا بي اللي هو راسين دو 3 moins 1 plus racine de 3 plus 1 fois i. إذن l'équivalent بلي هادي كتساوي ليا هادي بارتي ريال كتساوي بارتي ريال و بارتي imaginaire غتساوينا بارتي imaginaire. Équivalent de racine 2 في cos 5p sur 12 est égal racine de 3 moins 1. Alors, équivalent cos 5p sur 12 est égal racine de 3 moins 1 sur 2 racine de 2. هنا غنضرب في racine de 2 غتولي هي racine de 6 moins racine de 2 على في racine de 2 غتولي ليا اللي هي 4. بالنسبة لا question de 2 ou bien partie 2 de l'exercice, un plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct. On considère les points A et B d'affixe respectifs A et B et le point C d'affixe C tel que C est égal à moins 1 plus I racine de 3. Vérifiez que C est égal à I fois A, c'est simple. On a I fois A, on a I fois A est égal à I fois racine de 3 plus I est égal à I racine de 3 moins 1. I racine de 3 moins 1 est égal à C. On déduit que OA est égal à OC. On a C est égal à I fois A, équivalent que C sur A est égal à I. Équivalent que le module de C sur A est égal à le module de I. Équivalent, le module de C sur le module de A est égal à 1. Parce que le module de I est égal à 1. Équivalent, C est égal à A.
équivalent que هنا le modèle de C اللي هو ZC ou bien ZC moins ZO est égal ZA moins ZO équivalent. أنا دخلت moins ZO وأنا moins ZO équivalent باللي OC est égal au et on a C est égal à I fois A. Alors argument bien équivalent C sur A est égal à I. Alors on دخل l'argument et il y a argument de C sur A ou argument de I. Argument de I كما كنعرف هنا partie imaginaire هو P sur 2 est égal à P sur 2. Alors l'argument ديال C sur A هو عندي هي l'argument ديال Z C moins Z O sur ZA moins Z ou bien ZO est égal à P sur 2. واش شنو كيعني ليا؟ هادشي كيعني ليا باللي زد سي هادشي شنو يعني ليا باللي او سي. الوغ قلنا لقينا بلي لارغيمون ديال زد سي موان زد او sur ZA moins ZO est égal à P sur 2. يعني شنو كيعني بلي لارغيمون ديال زد سي موان زد او موان ارغيمون ديال زد ا موان زد او. بغيت نزيد نبينها مزيان كاع. وهذا شنو كيساوي زد لارغيمون ديال زد سي موان زد او. هاد لارغيمون وهاد لارغيمون هي هاد لونغل هادي او ا او سي او ا est égal P sur 2 de P. بالنسبة la question B, montrer que le point B est l'image du point A par la translation du vecteur OC. كنعرف بلي la translation يعني par exemple تكون عندي هي هذه O هنا C وعندي هنا par exemple A هنا B est l'image de A par هذا الفيكتور دو ترانسلاسيون او سي. انا شنو خصني نبين il suffit هنا لا كيسيون بيان سور بي il suffit de montrer que AP est égal à OC. On a AB يعني ZB moins ZA quoi est égal ZB عندي B اللي هو racine de 3 alors ZB moins ZA est égal
زائد B هي racine de 3 racine de 3 moins 1 plus racine de 3 plus I plus 1 fois I moins ZA moins ZA اللي هو racine de 3 plus I racine de 3 plus I. alors est égal racine de 3 هنا اشنو غتعطيني؟ غتعطيني racine de 3 غتمشي ليا مع racine de 3 moins 1 تبقى ليا moins 1 plus racine de 3 plus 1 fois I moins I plus I. alors اش تعطيني هنا؟ تعطيني moins 1 تعطيني moins 1 moins 1 plus هنا نعمل ب I تبقى ليا racine de 3 plus 1 plus I. بلاتي خاصني نشوف هنا زيد سي شحال عندي في زيد سي؟ moins 1 et racine de 3 هنا موان زيد هنا طولي عندي موان. علاش؟ لأن زد أ هو راسين دو 3 بلس إي هنا نسيت موان، إذا غتولي هي موان، إذا غنعمل بإي تبقى ليا موان زان إتيكال موان زان بلس إي راسين دو 3 وهادي اشنو كتساوي ليا؟ اللي هي سي، اللي هي سي زد ديال سي. الوغ زد بي موان زد أ إتيكال زد سي موان نزيد واحد أو اللي هو زيرو، زيد أو زيرو يعني زدتو باش نكمل ان فيكتور، تبقى لي هذا ايكيفالون بلي ا بي إتيكال سي. d'où B est l'image du A par la translation de vecteur OC. بالنسبة la question C, en déduire que OABC est un carré. يعني غيكون OABC en A. OA est égal à OC et OA perpendiculaire sur OC. Et comme B est l'image de point A par la translation du vecteur OC, alors بلي AP تعني لي بلي AP est égal OC. D'où OABC est un carré.